জরানি কক পান্ডা নাইনি বাকি নাসিন টংজা খাপনি যত তাতে বসং যত লামসগো তিনি জরানি কক পান্ডা তিনি 11 জানুয়ারি 2026 সাল বারে তিনি কতর কতর কক মানো তুবি নন বসং ফাইগাং সমে তিনি জরানি পান্ডারে পুইলাওনো যে দেববর্মা লুকুবসং নাইদি তিনি ত্রিপুরা হাস্তেও যে ট্রাইবেল হনি হেনজানাय রক 19টা দফা দङ 19টা বসং দङ 19টা কমিউনিটি दङ आ कमिउनिटी नि बिसिंग देबरमा के बरनो संख्या जतनि गोबां बरनो पुइला तै बरनि बिसिंगनो गोबां मा नि आईएएस आईपीएस टीसीएस नि बिसिंगबो गोबां बर संख्या गोबां बा बरनो मानखा फियाबा नों नाय खांके जमातिया रियां नमातिया नि काइपें देबरमा कुबोनि टाइटल दमनि बेबाक्सनो देबरमा रकदिबो काइसा जुदाकुक hukumu mukumu recamung bosamung tangmung tuimung tongbayo aborno phunani naharmung bai sramjaka debrama bosong o debrama bosong no tine bor press meet khai sama nor khna salkia sekangno nokha sali sekangno chan mariwa press meet khai tini kukubunya 11 tarik januari o khatung khaja panani bisingtei debrama bosong roni state level kaisa panda songjakha bisikni pungmani salorgei 19 कोटी हांकरनि जुरि सराव आरो नारयङै थांमानजायखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा तंखा एमएलए रनजित देबबर्मा तंखा सैखेरं विकास देबबर्मा ताई बसंनि देबबर्मा बसंनि जे प्रेसिडेंट बतो महानंद देबबर्मा ताई तंखा तांका आरो अमरदीप देबबर्मा संरक बरकनि तिनि मानजाउनि बिसिंति बुबाग्रा बाहाय भार्चुअल माने उनकोते भिडियोनि बिसिंति कक सहरका आ ककनो पूजा खानालायना फरि बुबाग्रा कक कसमानि कक देबरमा बसनो तुइनाय जे बसक इम्पोर्टेंट बस नामनि ताई अब तामहुनि साकाबो सिखनागरा आबनि यागोला आंग ककनो चेराना रंजीत देबबर्मा एक मैसेज भेजना चाहता हूं मुझे मालूम पड़ा है कि आज सेकंड कॉन्फ्रेंस है फॉर देबबर्मा बसो मैं सबको मेरे दिल से टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी जो आज प्रोग्राम हो रहा है सबको शुभकामना भेजना चाह रहा हूँ एंड आई वांट टू विश यू द वेरी बेस्ट। ये नया साल है 2026 अभी शुरुआत हुआ है और मैं अपने तिपरासा को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग आज संकल्प ले लें कि हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता, आज अगर हम लोग संकल्प ले लें कि जो गलती हमारे पूर्वजों से हुआ वो गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बच्चा का भविष्य को हमको सुरक्षित करना है, हमको अपना अधिकार रखना है, हमको अपना भाषा के लिए बात करना है, हमको अपना भूमि के लिए बात करना है, हमको अपना भविष्य के लिए बात करना है, तब हमें एकता ठानसा चाहिए। और मैं देबबर्मा बसों को एक बात बोलना चाहता हूँ थ्रू माय एमएलए रंजीत देबबर्मा, ये वीडियो मैसेज में भेज रहा हूँ। आज आपका प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, लेकिन एक मैसेज मत भूलिए, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग तिपरासा कम्युनिटी एक नहीं होगा, जब तक धर्म के नाम में नहीं जाति के नाम में हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को कोई और राज शासित करते रहेगा। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो भविष्य के बारे सोचिए, अपना बच्चे के बारे सोचिए और आने वाला जो 10 साल 15 साल में क्या होगा अगर हम लोग एक नहीं हुए उसके बारे में सोचिए। मैं आज आपका बुबागरा हूं, कल मैं शायद नहीं हूं। जिंदगी में कौन कब चला जाता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये सिर्फ एक बुबागरा का बात नहीं है, ये हमारा तिपरासा दोहा के बारे में, ये हमारा एक ऐसा जाति के बारे बात है जो 1000 साल से इस जमीन में रहा है और आज 75 साल में हम लोग राजा से आज ये जगह में पहुंच गए। ये आपका जगह है, ये आपका राज्य है, ये आपका देश है और इस देश में राज करने का पहला अधिकार आपके पास है, लेकिन ये तब होगा जब आपका दिल बड़ा होगा, आपका सोच लंबा होगा और आपका संकल्प होगा कि जो मेरे संग हुआ ये मेरे बच्चे के साथ, मेरा नेक्स्ट जनरेशन के साथ ना हो। जिस दिन आपने ये माइंड मेकअप किया ना, उनके पास सब चीज हो सकता है, हमारे पास दिल है, साहस है और सोच है। और अगर ये आपका सोच ठीक है
कोई पैसा आपको नीचे नहीं कर सकता। हम लोग गरीब हो सकते हैं, हम लोग गद्दार नहीं है। हम लोग तिपरासा के साथ है, हम लोग एक दफा के साथ है। और ये मैसेज जो मैं आज आपको दे रहा हूं देबबर्मा बोसों को, ये मैसेज आप सबको समझाइए, भाईचारा को प्रमोट कीजिए, एकता को प्रमोट कीजिए और तिपरासा का अधिकार बुवा ग्रानी कक खना खना जे देबबर्मा बसनो तीनाय कक सामानि जे जान्जा हुकुम मुकुम मथानानि बागिनाय देबबर्मा बसनि बागि सिमिया बागार तो जत बसनि जत लोक बसनि जत पुरा तिपरासा दफानि बागि जे हामक्रे खाइ दङ हामक्रे कक दङ अरबो देबबर्मा बसनो बरनि हुकुम मुकुम मथानानि बागिनाय सामु खाइ दङ के आबनो केबांना ककरे जाया हना ककरे बरनि बरक खाइनि ककनो साका बुवा ग्राव yang je jago tiprasar thancha anglai dofani manthai sanai dofawno chaya khaijak mano katinani bagi joba sanlai manthai sanlai tongmani jorabo montrokra dr manik sa haino hai kaisa kok samani bisingtui bongni belakhero kha kosom ungjak laikha bro settlement phaijaknai phainai lukurok mikramo satok jaginai tripura tongai tongphang manphai paikha bor lukurok khadu dalajak tini tamni himba salkia sekang montrokra dr manik sa kanjonpura kok sana thanginai je bro settlement mizoramni or tripura phai tabu tripurani borok ngui thangka aboni yaglo borno শরণার্থী মানে কোনো একটা জায়গানি টঙই টংগ্রা ফাইনাই হনি হিনজাকমনি ন চাজাগলিয়া ব্রো সেটেলমেন্ট লোকরক মিজোরামনি ফাইনাই ব্রো রকন ত্রিপুরানি সিএম ডক্টর মানিক সাহা তাইওয়াইসা শরণার্থী হনি নুংমানি ন চাজাগলিয়া ngै তিনি उल्टा सरा ब्रो सेटलमेंट कमिटी नि YBA यूथ ब्रो एसोसिएशन ताई चौधरी रक बहाय प्रेस मिट खलाइका खरसादाय क्लायो लाई थांनाय सरकार CPM पार्टी रकसे शरणार्थी हनो आबनि यागुलो बुबाग्रानि तिदुमा बाय त्रिपुरानि कसाम CM बिप्लब देब ताई होम मिनिस्टार अमित शाहनि हामजागै मिजोरामनि फाइनाय ब्रो रकनो त्रिपुरावनो तनरमानि फियाबा यागुलो आबनि ताबुक CM डॉक्टर मानिक साहा के बार शरणार्थी हनि बुमुं साइतमनि बागैनाय बेलाखे खानां जालायखा जों ताबुक शरणार्थी लिया त्रिपुरानि से बरक नों जे बुखुबाय कक साइतङ आमाखे निनबो खाव नासिगो निना नासिग माना सलाइदि हनि हास्तेनि मन्त्रिफोरा ngैसे बिनि माने अ हानो नायकलनि तसे अ हानि बरकनि मर्मनो बुजिया बरनि बखानि ककनो बुजिया अ हानि बरक नै लिगेलि इंथामन यागलबो बखाव थाइरि मान्याखौ आबनो थाइरिनानि बागैनि बरतिनि खादमा फुंलायखा ब्रो सेटलमेंट लुग्रक खलानि दि पुले मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहस कां कान्दिपर थांफ्रो सामानि कक खानांजनाय कक आबनि यागलो जे ब्रो सेटलमेंट नि लुग्रक खानांजमनि सामानि कक और दामछरा और ये सब एरिया में ज़्यादातर कि आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो होता है 23 साल से किसी ने जो नहीं देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आके इन लोगों के बारे में सोचा 23 साल में नरक का जिंदगी जो जिसको कहते हैं। First of all, I'd like to thank the member of the media and all my friends who are presented here, especially from Chudri and YBA. Myself, Laramwar Moya Bru, I am presently holding the post of President, Bru Resettlement Village Committee, Ultachora Bru Settlement, Gondachora. Today I am here to strongly condemn the recent statement made by Dr. Manik Shah, the Honorable Chief Minister of Tripura, in which he referred to the Bru peoples who were settled from Mizoram to Tripura as refugees during a joining program. This statement is extremely unfortunate, insensitive, and deeply hurtful to the sentiment and dignity of the Bru Riang community. We want to clearly state that we are citizens of India. Our motherland is Bharat. How then we be called refugees? The word refugees has a specific meaning. It refers to people who flee from one country to another country. We have not crossed any international border. We have not come from another country. We are indigenous people of this land. Calling us refugees clearly shows a lack of understanding or respect for our history, identity, and constitutional status. This is not for the first time such a painful remark has been made. Just a few months ago, during Hojagri festival and Monu program, the Honorable Chief Minister repeatedly stated that the young people are from Bangladesh
and Soronati. We strongly reject and condemn such statement. We cannot and will not accept repeated attempts to question our identity. We would like to ask the Honorable Chief Minister directly, do you truly understand the meaning of the words refugee? Or are such words being used casually for political convenience? It is shameful and unfortunate that such remarks are coming from a person holding the highest constitutional position in the state. How many times we do need to prove that we are Indians? How many times we do need to declare that we are not refugees or Soronatis? Let me also remind everyone that when the historic agreement was signed with the central government, Dr. Malik Shah was not the chief minister. The fact of this agreement must not be distorted. The initiative and strong voice that brought attention to our suffering come at a time when our people are starving. Our ration has been stopped in 2019 and we are facing a humanitarian crisis. It was Maharaja Pradyut Manikyo Debbarma who raised our voice and stood by us when we needed support the most. The state government responded only after that pressure was created. Therefore, we strongly want against using the Bru people and our settlement issues for narrow political gain. Do not try to confuse our community. Do not attempt to divide us and do not play politics with our identity. We demand a clear clarification from the Honorable Chief Minister and apologize for this hurtful and misleading statement. Respect for the dignity, history and constitutional right of the Bru-Riang people. We are Indians, we belong to this land and will not remain silent when our identity is questioned. Thank you. Kapali takutay bukok chong wongke Tripura hasteo kha nanglai tongmani kokma je borok rono already o rajyo ni borok Bharat ni borok sini paikha or Tripura ni borok sini paikha bono tai sa Soronathi ni sawai borok no je bubagra khakarei borok no tu mani abono porichoy khlai rekha borok bakhabai tu mani ya borok orwo just ain ni bisingtei bubagra ni je connection kereng laimani bisingtei Tripura tu bukha abo simino borok soima rakha kintu bokha yarsagi manya abnino sinimo rakha abogi Bru settlement rok belai kha khamlai jak phare khabal tade bukok song Tripura hawo tongto te tini sara Bharat gnangai khadoma phunungmani hai Tripura ni Pradesh Congress mane o rajyo ni do Congress bodol bukhakti tini khadomani phunungjakha Agartala ni Circuit House o Mahatma Gandhi ni murti tongo a murti ni tolao kitinglai achugui khadoma phununglai tamungai salkisa sekang no Parliament to bill pass khlaikibka MGN Rega mane Mahatma Gandhi National Rural Act Guarantee Act a act no slai tabuk BB mane Viksit Bharat Ramji engko hni je tabuk alada sraijumani abuno belai khe chajanglia Pradesh Congress tamni himba MGN Rega no norei BBG Ramji hni je scheme sraijumani bhai babaisa phasing Mahatma Gandhi ni bomungai je kami tangsanai lukurong no samurmani je sepsabmani abo mani tongmani amno seplekha aboni bagai babaisa phasing tongkosong lukurong no samuni sepsepleka tei babaisa phasing hongkai je Mahatma Gandhi ni bumuno huoi অপমান খাইকা যে মহাত্মা গান্ধী ভারতনি বসংনি ফা ন্যাশনাল ফাদার রেঞ্জাগো ইনকে জাতীয় পিতা ইনকে অবাহাই রগনো নরমানি চাজাগলিয়া কংগ্রেস আবনো দাতি দাতি জি রাম জি নরই MGN Rega খাইনি নাংনাই nei খরংটি সালাইকা প্রদেশ কংগ্রেস তংখা সুদীপ রায় বর্মন MLA তাই প্রদেশ নি কাসকো কংগ্রেস নি আশিস কুমার সাহানো খবই কংগ্রেস নি আদং রক স্পোকসপারসন প্রবীর চক্রবর্তী সংরক খানাইদি খাদমনি বরনি কম আমাদের সাংগঠনিক 9টি জেলায় এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম কেন মনরেগা এই দেশে 2005 সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এবং তৎকালীন সংসদীয় যিনি চেয়ারপারসন
শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর অনুপ্রেরণায় সারা দেশে এই আইন বলবৎ হয় এবং এই আইনের মাধ্যমে 100 দিনের গ্যারান্টিযুক্ত কর্মসংস্থান গ্রামীণ এলাকায় এর বাস্তবায়িত হয় এবং মানুষের যে অধিকার, কাজের অধিকার, দেশের সম্পদ তৈরির যে পদক্ষেপ এই আইনের মধ্যে এটা লিপিবদ্ধ ছিল। গত সংসদের অধিবেশনে বর্তমান দেশের সরকার এই আইন বাতিল করে এবং বাতিল করার ক্ষেত্রে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির নাম এই যে আইন ছিল এই আইনের থেকে বাতিল করা হয়। গান্ধীজি এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যার মহান নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ এবং স্বাধীনোত্তর সারা দেশের মানুষ যাকে অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসার যিনি মূল স্থপতি, এই গান্ধীজিকে আজকে বাতিল করে দিয়ে এই আইন থেকে ওনার নাম সারা দেশকে যেমন অপমান করা হয়েছে, সারা বিশ্বে গান্ধীজির নামকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এটা বিজেপি এবং আরএসএস এর ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতার পূর্বেও এই ষড়যন্ত্র ছিল। স্বাধীনতার পর গান্ধীজির হত্যার মাধ্যমে আরএসএস যে দেশের যে জনক, যে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যাকে মানুষ অহিংসার অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে, তাকে যারা নিধন করে এই দেশ থেকে গান্ধীজির নামটাকে মুছে দিতে চাইছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই চক্রান্তর বীজ ধীরে ধীরে আজকে এটা প্রকাশ্যে আসছে। আরএসএস এর যে মনোবাসনা, আরএসএস এর যে এজেন্ডা, এই এজেন্ডাই আজকে দেশের মানুষের সামনে এসেছে। MGNREGA যা মহাত্মা গান্ধীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, এই মহাত্মা গান্ধীর নামটাকেই এই আইন বাতিলের মধ্য দিয়ে এটাকে মুছে দেওয়া হচ্ছে এবং নতুনভাবে যে আইন আসছে সেখানে মানুষের অধিকার, তার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই যে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপকতা ছিল, প্রতিটা পঞ্চায়েতে এই যে কর্মসংস্থান, এটাকে বাতিল করে দিয়ে সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে কুক্ষিগত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে এই তারা যে গ্রামজি কর্মসূচি যেটা দিয়েছে, এই কর্মসূচি এটা সার্বিকভাবে সমস্ত অংশের মানুষের জন্য নয়। আদিবাসী বলুন, দলিত বলুন, বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, তাদের জন্য এটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। আমরা এই MGNREGA পুনর্বহালের দাবিতে যে 45 দিন ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছি সারা দেশের তিনি কতর কক্টমানে বিশিঙ্গ তাইছে কক্টমা কাসাই ফাইকা যে হাসনি মন্ত্রকরা যেদিকে কামিও থাङै তিপ্রাসা কামিও তিতি এডিসিनि हापांनो रां रहका रां सबायमाया रां रहका रां चालायखारि सासाय दंमोनि बा बरनि दायित्वनो पाइपेरि साइदमोनो तिनि बेलायखेनो चाजियानि खादबानि फुनुगै कक साइखानारका हास टिटि एडिसिनि CEM पडचनर जमातिया ब थांनाय 6 तारिख জানুয়ারি বিজেপি বদলনি পান্ডাব সামনো সংসদমনি আর সিএম ডক্টর মানিক সাহা 2024-25 বিসিও এডিশন 17,000 করোড়নি বিসিং 39.06% রাং রহর কাহিনী ও কক সামানি তাইসা হাইনহাই 10 জানুয়ারি ও কার্যপুর 2023-24 রাং বিসিও 17,000 করোড়নি বিসিং 39.6% রাং রহর কাহিনী সামানি ও বিনি কক কোনো পালাকरै एबा थिकरै आब्रांनो कक फिरका टिटि एडिसनि CEM पडचनर जमातिया तामनि हिमबा लोकरंनि बसकां मन्त्रिफोरा कक साइतंखा जुदा यां प्रेक्टिकल जुदा आबुनो CEM पडचनर जमातिया साका रां तुमुनो रहरि तंखे एडिसि आमसे बेबाग बखाकनो हामक्राय ओंखामु ओ जे बसामानि रां फियाबा बतेबो साका जे रां रहरमानि हरहिनमानि आबो मेमु फुरुगदि मन्त्रिफोरा डक्टर मानिसा तुमुनो प्रुफ तंखा हंके
অমাইকেল চ্যালেঞ্জ কা মন্ত্রী না মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানো সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া লুকুরক অবাহাই কক অরাই পরে রগ্ন খালামানিও খুঁজো সিমি চুইমানো ফিয়াবা মকলাইনো গিয়াবি মকলা ফুংনা বাগै ও যে রাং হরমানি মেমু ফনুক দি আবগিনো অ কক অরাই পরে জ পুজো তাজালি পুজো তানা নিকে দরক আ মেমু পুরি এসা পুজো তাজাদি সাবক কুবই সাবো তাতাল আবো নাইনাকে আরটিআই খাইজি মানে রাইট টু ইনফরমেশন কাইসে দङ एक्ट আবো মিস্টেক এডিসিনি ব্যাংক ব্যালেন্স বাহি চেক খাইনি জি আর 17,000 রাং করদা ফাই ফাইয়া মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা ককতাম সাকা ব সিএম পূর্ণচন্দ্র জগতিয়া তাম সাका खाने के देव कक नमस्कार। करोड़ में से 39.06% एडीसी को दिया गया था। उससे पहले भी उन्हें बोला कि 6,550 करोड़ एडीसी को पैसा दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने बेलबारी में बोला कि 1,400 करोड़ एडीसी को पैसा दिया गया था। तो आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इतना सारा पैसा एडीसी को मिला तो हम बहुत कुछ एडीसी एरिया में डेवलपमेंट का काम कर सकता था। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता था, स्पोर्ट डेवलपमेंट कर सकता था, कल्चरल डेवलपमेंट कर सकता था, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर सकता था, रास्ता घाट बना सकता था, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में हम डेवलप कर सकता था। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि सच बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो बोला वो सही नहीं है। आज तक इस साल का 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर में हमको 556 करोड़ मिला है। आज तक फोर्थ क्वार्टर अभी भी बाकी है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो सही नहीं है। आप लोग स्टेट का हर नागरिक देख सकता है कि हमारा TTADC का सीओ TTADC नाम पे ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। इस साल में या पिछले साल में 6,640 करोड़ पैसा आया कि नहीं आप लोग देख सकता है। क्योंकि 17,000 करोड़ में से अगर 39.06% का हिसाब से 6,640 करोड़ का धनराशि होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर हमको मिला होता तो हम बहुत कुछ कर सकता था। तो इसलिए मैं हर स्टेट का सिटीजन को बोलना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आप लोग वेरीफाई कर सकता है, हमारा TTADC का अकाउंट ग्रामीण बैंक में जाके देख सकते हैं और उन लोगों को पूछ सकता है। अगर एडीसी को इतना पैसा दिया गया तो आप लोग मेमो ऑर्डर दिखा सकता है। इस तरह का सवाल हम कर सकता है। तो मैं भी सवाल करना चाहता हूँ, अगर इतना पैसा दिए है तो हमको मेमो ऑर्डर दिखाओ। मेमो ऑर्डर में हम क्लियरली देख सकेगा कि कितना पैसा मिला। क्योंकि हमारा एडीसी में जितना भी पैसा आया पहले मेमो ऑर्डर, सैंक्शन मेमो ऑर्डर हमको दिया जाता था। और ये सिस्टम है, ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर के तहत हमको पहले सैंक्शन मेमो ऑर्डर निकाल के इतना पैसा एडीसी को दिया जा रहा है ऐसा कॉल के ऑर्डर मिलता था। तो 6,640 करोड़ रुपीस अगर सास में एडीसी को दिया जा रहा है तो हमको मेमो ऑर्डर पहले भेजो तो भी हम विश्वास करेगा कि एडीसी को इतना पैसा दिया जा रहा है। तो हमारा सभी तिपरासा लोगों को यही कहना है कि चीफ मिनिस्टर या जो कोई भी बोले कि एडीसी में इतना पैसा दिया जा रहा है, हम मुबागरा का नेतृत्व में जो अभी काम कर रहा है तिपरासा लोगों को डिवाइड करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये मेरा क्लियर मैसेज है, क्योंकि हम अभी एक होके लड़ना है।
हमको डिवाइड करने के लिए एमडीसी, ईएम, सीएम लोग एडीसी का जितना भी पैसा दिया जा रहा है उसको मिस यूज कर रहा है, ऐसा बोलने के लिए इस तरह का बयानबाजी दे रहा है। तो मेरा मैसेज क्लियर है, अगर हमको पैसा दिया जा रहा है तो मेमो ऑर्डर दिखाओ, और हमारा स्टेट का जो टिप्रासा लोग हो या जो भी है, आप लोग अगर देखना चाहता है तो हमारा टीटी एडीसी का अकाउंट में जाके आरटीआई के तहत भी देख सकता है। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन सा सच है कौन सा झूठ है, ये पता चल जाएगा। धन्यवाद। खबर ni tangde bukuk song TTADC ni CEM Profesor Jawatia Hasri Montrakra Dr. Manik Shah Kok Samano Gosi Harmania Bojerang Rohoni Shaka Arang Manja TTADC Hapang Hage Bosamdor Horitong Abdul Sarai Sarai Kayan Bagai Saklai Kalokroni Baskango. Angke abani yagulo Parika Tabuk TTADC ni Hamkrani Samong Botang Ungtung Yatung Piaba MDC Pant ni Botongo A Pant ni Rang by Mia Zemon Lukurogno Rikotung Rok Bakha Helmet Dog Bakha Iem Komal Koloi Langman Batang Bagai Tini Hinkai Je Borok Rok Nok Nukungo Chuk Yang Tomero Bini Constituency Bishin Kobzone Telemoro Mohari Constituency O Boro GIC Haitin Krak No Bagai Lukurogno Nok Nukung Tangai Kok Kesang Mazarawa Kutung Tongani Nok Ham Tang Manibagi Chua Yapaka Iem Komal Koloi Iem Komal Koloi Lukurogni Amtai Zaman na tong dari man sa rani thang pi nya tin GIC tam sa tin kahamta ko GIC tin rikha am tin tin kok thum kaya pedi em komal koloni khuptei je tin ko no chuba ya pharmane bising tei bo khachang jakha manne ro bo khachang jakha am tai ru ko bial bikhata jora basrani je nang sugo a kogno pujo tei no bo tri ya pharmani ko o ya pharmani mangpli ro no tini lukurokno mapru khilai tam nihba saya sugya ngi tongjak lukurokno haste hapangni bakhakti rang kodi kodi horjak bhuni tongphana nok rajagya nok maya a jengjalokno thangai dabo naikha chubo chubo yapika yam komal koloi maya nangjagai tai manai rabo hamjaka o maya no manai जों दिनै फाइसक बायजाक 18 मुरा भिलेज कमिटिनि बिथिङाव खबजानाय अब 11 महारानीपुर तेलेमुरा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सि अब आनिनु कन्स्टिट्युएन्सि केन्द्र नुखना ताकुक छपनजय रियां बुफा राजाचरण रियां निनो कोनायदि अब अवस्था बनि ताबु पर्यन्त बनि कागज करिखो आधार करिखो बनि बैंक बय करिखो के बबाय कं सालायमानि बनि बुमा बुफा संराव जाय खायक्लां थांनि आंके बाताबाव अवस्था बेखिनि सिनियरनि चेयारमेन दा सन्जित दङ बनेक बाच्चा त्यो खापिएम जन्मनि नगरक दरिमानो बा कुबनि कुनु फेसिलिटी दरिमानो नै किन्तु ताबुक जराति बनो फिजिबल नग माननानि व्यवस्था खायरिमा yang दङ महाराजानि दागि मुंबाइ नरनु खनायां तीन कनायदि तीन जों तिनि तीन रे फाइका नग खुंसानि तीन एके ताकु छपन गयनो खाखायो ओ तीन बाय बनो खताल पां दङ न खतालब तीन बुइ आपातत बोबाग्रानि हामजाक मानि मारि सिनाय दिसिनि ओइ ini jeng hai na hai ini 11 tarik Januari 2026 jeng hai na hai bubagrani mari bubagrani hamjangma ya pharna phalekwa 18 mura bisini Tripura Bosti Parawo oro chini kabang ma chakra jrok kesanggai horot thuimai ang tongne borok phum khaibayo hege tini jeng je borsuk bura rokno kombol ri kalang thangka abon bagai
borok Maharajana hambaya farka Maharajani rohmani kombol borok man bagai Maharajana hambaya farka. Jadi Maharaja naik tong noni. Tang kene ba. Ini to kha dokon sakha. Kok ham sai serangka. Sing tuni kesangoi tong mane jora. Sing kene komol bapai ka 2026. और दिनों तने 11 तारीख जनवरी और तिनी सारे का तक सारी मन सका का तुम का छोना बगई तो आराम महाराजा ना हम भाई आता खाई ना हमको डाल सोना पैसा Ga iya komal kolong i khapang wai chuba chu ya farmani chuba ui tongmani lokuna hamjaki tongmani lokurokni bial bikhata jorabo logiri mani kokrono norok khana kana Padike tabokni ya phawo ani koktoma tongmani hingkai Pradesh BJP mane BJP Bharatiya Janata Party bakti reaction rakha tamni hinba Mia Koila sohoro Hindu bai thuruk bolai mani Hindu bosungni borok rok thuruk bosungno nok sokseri honi mani abo BJP ni borok no nei je ya sojagi tongmani abono gosi naharlia BJP Tripura Pradesh ni Kasko Rajiv Bhattacharya bo MP bo hanyo bo saikhanarka je Photigrai Koilasor ni Photigrai amsani je koktama thuruk bosungni masjid borni tong khornok borni malkhung borno butok khlajamani sokta jamani party mungrok ni logi no police nai mathang thangai logi no 144 raja eba BNS raja ti je mothaka abo thungi tama kogya hapangni bisingtei phiaba abo BJP bodono dosna ni kokrei tamni himba arbo o dosber thaniwa CPIM ni haste tangphang tai LP jitna chodri BJP da koksil jamani Hindu thuruk khlai sakagni samung BJP khlai tong hnai abno gosi naharlia Rajiv Bhattacharya tini reaction khatir Pradesh BJP ni bakhakti press meet khaimani bisingte khanai di MP Rajiv Bhattacharya ko bono haseni bahanyo kasko দেখুন বিরোধী দল কে কি বলছে সেটা বড় প্রশ্ন নয় আমিও খোঁজ খবর নিয়েছি স্থানীয় যিনি বিধায়ক অর্থাৎ রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী সুধাংশু দাস মহোদয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমিও আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে ফটিকরায়ের সায়দারপাড় একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সেখানে ঘটে এবং তৎক্ষণাৎ সেখানকার উচ্চ যিনি আধিকারিক পুলিশ আধিকারিক ডিএম ওনারা সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং 144 সেখানে এসডিএম এর তরফ থেকে সেখানে লাগু করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে কোনো ঘটনা এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সুশুরি দিয়ে এই রাজ্যে একটা অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তৎক্ষণাৎ যে কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এবং সরকারের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থেকেই হোক বা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেই হোক সেটা দ্রুততার সঙ্গে সেখানে পদক্ষেপ নিয়ে যাতে ঘটনা আর বেশি প্রসারিত না হয় তার জন্য সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিরোধী দল যেটা আপনারা বলছেন যে বিরোধী দল বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করছে এটা বাস্তব আমিও দেখেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এইভাবে প্ররোচনা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরেকটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে বিগত দিনে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভালো করে জানে জাতি জনজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার যে রাজনৈতিক এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভালো করে জানে আমরা এই ঘটনায় যারাই জড়িত তাদেরকে সুযোগ্য শাস্তি যাতে হয় সেটা আমাদের প্রশাসন দেখবেন এবং আমাদের মন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে উনি আগরতলাতে ছিলেন উনিও ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উনি ওনার কেন্দ্রে উনি দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে গেছেন এবং আমরা যেটা বলছি যে আমাদের কাছে
জাতি জনজাতি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এটা বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হলো আমরা মানুষকে বিশ্বাস করি এবং সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, সেই সম্পর্ক নিয়ে আমরা কাজ করি। এবং আগামী দিনেও আমি অনুরোধ করব যারা এই রাজ্যে রাজনীতি করেন, প্রকৃত ঘটনা যারা জড়িত তাদেরকে যাতে শাস্তি হয় সেই দাবি অক্সবার রাখতে পারেন, কিন্তু মানে জাতীয় দাঙ্গা হিসাবে মানে জাতি জনজাতি বা বিভেদ তৈরি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে যাতে রাজনীতি না করেন তার জন্য অনুরোধ রাখব। gai khabare tatai bukuk chong tini joran kok pandai bisiti je kotor kok mani bisi ngote kaisa ombo kok matongo salkia sekang NLF ti yakari phainai PD group ni tongo poribol development group borok ni sipai kasam ngai BJP bodol logo joining hable mani jemon aro hastefa eba Prosenjit development ni group borok samono hatiwa NLF ti PD group ni sipai kasam ngai BJP bodol joining khlaimani nati agini na MDC Hongsu Kumar Tripura koksil chamani je amchani tongko songlokrongno rang nawoi sipai senamai borno je NLF hinai tongko song borno no phunuka tai borno tino joining rekha nei koksil chamani MDC Hongsu Kumar Tripura bo koksil rekha BJP bodolo u PD group joining jerimani abo tatal nei ge phiaba tini NLF tini PD group Mongol Deborma song tai boni sipai rok kokphiro mongrekha de BJP o joining remani abo besok kubui besok tatal khanai ji serai ko जों कायसा PD group NLF ti bodol ni senior kora Porimal Deborma bo kaisa joining meeting samono khaija 2000 January 6 tarikho o jagao bo nungma jaga sini okrani main sormano sabaika bo tamai sabaika जों BJP bodo thangka tha thangya kaisa montri nungkha kaisa president bo thangtini bono tamoni saka sini Hongsu Kumar Tripura bo tamoni saka sung maino goino borok bo saw biniba sipai sikri oro hai paplingo sipai banokha oro phunugui ahai ke dandal khaika rang no bo luni na hane buini thani nakha oborokle bosaya bo kaise mele tutui bo judi MLA ngi tongoi bahai ke MLA khana bo wan sungne da bini thani judi jono sadharon kri gai boroni bo MLA khana bo to kobang ma hamjak mani bisingtei phunugui phaija kaisingle obo phunugya जोंले जाति हामजांमुं हनै जों कायसा बकं तै थांमानि जागा फायै सिनि ताबु ककरा जे जागा थांका साजाका ब थांमा जागा जों थांका सिपाइ रक ब जागा बाहायको अभिजुग खाइमांका जोंबो ताबुकले फाजिल सावो ब बिनि सिपाइ करुइ आहायके तका बुखा अरनि रांनो नावि जाखा आबरकले साया आहायपानो जों परिबर्तन बिनि आतमुं सेयाकै जों नायजाक नाय जोंले बिनि काहाय बंगला सिनि नायमुं कायसा काहाम तंग जों बाहायते जनसाधारण रि थांमान आबोसो वानसुगो जों अरनि दांदाल खायै दांदाल खाय जानानि फाया सिनि जे लेपसा मामानि लेमनि मामा जों अबोसो ना थाङो सरकारनि थानिबो जों अकंनो सायफायो आबोथ' बिनि सामानि जाया जुदि ब ताइसा हाय साकांखाय जों याफ्रिक गोबां मा रमजाक नाय सिनि पाइमुं करिखो ब वानसुग नायथु जों बनो आसुबायनो खाबाय हामजागो आं जिबाय बरबो तिप्रा मथा खायदि आं BJP खायनायबो आं बाहायते BJP खायकाया आं बाहायते तिप्रा मथा खायका बो बिनिबो थानिबो हामिया बतंनाय काहाम बतंनाय आं तिनि BJP थांगा हामियांनाया बो तिनि तिप्रा मथा खायजबो काहामदा बाहायके बो कगनो साइमान ए कासे एमले ततै बो वानदा वानसु आहायपानो जों बिसि कक गोबां साना थांया बो परिबर्तन हायते ता थांतो सारबा बनो रेसपेक्ट नरि तंगो ओ रेसपेक्ट नि जिनिस न बनायांकाय परिबर्तन जों बनि याप्रि सेजाकनाय आनि अरनो खुलुमका जतनो हामजामुं खानि सिबाय याफारे अरनो मथाक जाका media no belai belai ke hambai maruo जों कायसा বিষয় kok tongo जों media ni o ma phaikya sanani bagoi जों 6 tarik January o samono bazaro kaisa joining program bo जों थांमानि abo Hongsu Kumar Tripura
bo samononi no MLA bo je kok saka jeng abono phirongnani hinai abono ongkonan bagai jeng balai bini kongno khnau jeng balai dukhu nangkha o dukhu nangmani bagai tini media ni bwskango jeng ma phailekya tabo ani logi tongo jotono chini sipairong no tongo ani sipairong tongo abni bagai bo je saka o samone area o sipai kri phu arai kri phu rangkhang chapu tamakhang chapu homani abo phol tai bini kuno lama krijangoi bo abno saka abno no jeng bono belai belai khayei chini gai khapani tahta bokok chong nornok khna PD group ni bkhakti kok samani kok reaction khapani tahta bokok chong hastini kerong raijanoti ni belai khesung kotar kahai dongo bojago tokjago seplai jago satok jago bothar jago romphre jago abai kamo salbrom brom haipara police DG pura 2025 ni report pro jeti khe komkhe saka abono kebo chajali miya jemon LP Jitendra Chaudhary kokroka tini police ni je DG ko dankar bokok sapro belai khe karjak kha bothar jak mani romphre jak mani kogrok abon bagino tini rekan bahnya nori jongo borono satogui tongo o kogno phirona bagino tini Sudir Brai Burman MLA Sudir Brai Burman kok silchaka hasteo hapangtei tongmani gobang ma kok gap rajak obobai obno kerong kaham ba kerong rajarno kaham hani manya nei sai khanarka lokrong buskango ডিজি ক্লেম করে ডিজি বলানো হয়েছে মিথ্যা কথা বলানো হয়েছে যে আইন শৃঙ্খলা গত 1 বছরে পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে বুঝবেন মার্ডারের কথাটা গত বছরের মার্ডারের সংখ্যা এই সংখ্যা এই বছরের সংখ্যাটা উনি কম্পারিজন স্টেটমেন্ট দেননি ধর্ষণের ঘটনার স্টেটমেন্ট কম্পারিজন স্টেটমেন্ট দেননি আর উনি যখন ক্লেম করেছেন তার পরের দিনই দেখলাম পটিকায় এরকম একটা ন্যাক্কারজনক লজ্জাস্কর একটা ঘটনা ঘটতে যেখানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর আক্রান্ত অগ্নিসংযোগ সম্পত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে পুড়িয়ে দিচ্ছে মারধর করছে এ কোন ভারতবর্ষে আমরা বসবাস করছি মানবতা বারংবার কংগ্রেস তরফ থেকে বলছে মানবতাই শেষ কথা ধর্ম না এরা এরা এত কট্টর মৌলবাদী শক্তি এরা যে মানুষকে ঘৃণা করতে শিখেছে দেশ আজকে রসাতলে যাচ্ছে শুধু একটাই ভোট করতে হবে মানুষের ভাবাবেগ মেজরিটি কমিউনিটির ভারতবর্ষের মেজরিটি কমিউনিটির ভাবাবেগকে ভোটে কনভার্ট করতে হবে মানুষকে মারো দাঙ্গা বাঁধাও ঘৃণা ছড়াও এই তো ঘটছে সারা দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের বসা মূলত আজকের আমাদের এই MGNরেগা আইনটাকে পুনর্বহালের জন্য আজকে আমাদের এই গণ অনশনে বসা tini belai khamani sal bahanya tongo Rasamung Kereng actor mana toke masana Kereng itai Indian Idol ni top Indian Idol ni season 3 ni je sokat manai kaplai nai Prashant Tamang bo kaisa national ni bahanya fame Indian Idol season 3 manmani ya golo tini 43 বছর bo stroke ngui langmana saslang jakha Delhi o bini nok thayo bo bini agini simino Kolkata Police Constable lo sebokrai jamoni bo kaisa Tripura Gurkha community ni bahnya borong ni bor community Tamang bo bini hukumu bai belai khai gada tomahai music cinema tai TV rogo bahnya tai je Patal Lok season 3 o bahnya botok sokal banja kheba bo Prashant Tamang belai khai thoran kaham tomani bo tini o hayuno o sungjano ya kari thangja jakha abno tui belai khai kha khamlai jakha lokro khabani tahte bukhuk chong tini joran kok pandani bisintui chini ya phauje kok tuma tomani norno to ang kotor sawinyo khana rakha ingkai aboni ya golobo tai je kese kok tumani bisingo sanani thangangke je Federal Candle March bahanya Mombati sogi komani bahanya panda songsa jakha omokakai jora panda ni bisingo okhor publication ni bisingtei
তিনি বহাইনো আগরতলা প্রেস ক্লাবও বিজাব ফিরকমানি পান্ডা সিনিয়রनि 9টা বই আওয়াইজাখা হাস্তেরি কক্টবথমে সমীরণ রায়নি ইয়াক্তৈ উত্তর জেলা বেড়াইমানি তিনি পাইথাক সালো মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা এমএলএ যাদব লালনাথ উত্তর জেলাनि ডিএম তাই চান্দ্রী চন্দ্রন জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়নি খবর জোরদা অফিসার রবাই তিন পুলিয়া চোরাইবাড়িও ফালমানি ট্যাক্স নাইখং ni tai rakamung naikong ni checkpost Choraibari thana berenaikha Assam Tripurani ha ariwo Choraibari ki tai arni simin thangka Assam Agartala ni lahar kotor ni Chandpuro kok saka amjai lukrok bai tai jodalok bo kok khanaka arni simin bo phaika Dharmanagari Bharatiya Rail Nigam Dharmanagor Depot kok salika officer rok bai amni aglo mantrakora phaika সালকিয়া সেকাং থৈজানাই ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেননি জয় হিন্দ রোড নি বিনি তথাইনগ তাই আর কক সাকা বিন্ন খুনি বড়বাই খারমাইয়া ফারকা দিবর যাওয়া পদ্মপুকুর বিজেপি নি উত্তর জেলানি হাবনগ পাঞ্জাগিখা পাঞ্জাব মন্ত্রী করে লগিও তংখা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বিজেপি নি হাসে কাজকো সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বিজেপি নি উত্তর জেলানি কাজকো কাজল দাসতে কুমনি জুদা আদম রক অবাহানিও জুদা সাংবতাং তাই অবাহাই কগলাম পান্দার বিসিতি মানজাখা তিনি আগরতলানি বেলেবন বিহারব মোমবাতি মিশেল সংজাকা বুত তংকথা খালানি লোকরব বরি বৌদ্ধ বিখিল খবই জুদা আদম রক অহিমবতগ মানজাখা খাবার তাতে বুকচং তাবুক যে কক কাছে বেলায় কতর নর সানাই কংখা মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা বহাইনো যে বিগ্রা রংন সুগিয়া রংন সুবানানি বাগিনাই তিয়ারানি দङ আবন বাগিনা মুখ্যমন্ত্রী সমীপে সহনিব সংসদ প্রত্যেক বুধবার বলুকরগি কক খাও নরক তুমুন মুখ্যমন্ত্রী বাই কক সানার মসুং দারাক্সিক নং নি দুখুদ সানা সানা মসুং হংকাকে 1905 নাম্বার কক সাহদি যে বরক বাতা মায়াঙি তখা অথচ বাতা মানাকলাই দङ বিদেব বাতা বুড়া বুড়ি বাতা 60 বছর লাইজাক এবা চেরাই রকনি খরা কম্প বাতা মানাকে 1905 নাম্বার কল খাইহদি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা বাই ও যে মুখ্যমন্ত্রী সমিপেশে কক সানাইব 1905 অর কক সাহা বাই যাদে তিন জন কক পান্দরন খরপ সিবনে খানা তাইছে কুবরি কক ডক্টর ফাইজানি কক জরন বাসিবনা যতনা হাবাই